येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. सांकवाळ वाठारांत लोकांनीच धरलो मोबायल चोराक. 4 मोबायल जप्त केल्या उपरांत दिलो पुलिसांच्या ताब्यांत. रान म्हटल्यार कितें तें समजावपाक मंत्री आमदारांक घेवचे पडटले वर्कशॉप, सांगले ज्येष्ठ पर्यावरण मोगी रमेश गांवसान. मया दिवचले म्हादय वाचयात गोंय वाचयात मोहीम. साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सयत हेर कुस्तीगिरांक अटक. आयतारा नवे संसद इमारती कडेन वतना उखल्ले पुलिसांनी. जंतर मंतरांतल्यान तांचे तंबू आनी उपकरणांय उडयली काडून. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांकवाळ वाठारांत मोबायल चोरून फुज्ज्यो काडिल्ल्या एका चोराक थळाव्या लोकांनी शुटुकसाणेन धरलो. चोरा कडल्यान 4 मोबायल जप्त केले. उपरांत ताका पुलिसांच्या ताब्यांत दिलो. 2 दीस आदीं त्याच वाठारांतल्या एके जाणटे बायलेची भांगराची सरपळी चोरून व्हरपी होच आसूं येता असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. स्नॅचिंगची केस जाल्ली. 80 year old लेडीची चेन स्नॅचिंग करून जर नेली 1,40,000ची चेन घेऊन एक पळ काढलेली म्हणून आम्ही सांकवाळसून एक बातमी हाडलेली. आणि त्याच संदर्भात आयज आनी एक घटना घडलेली आसा की त्याच एरियेन त्याच घराक तेकोन आनी 4 मोबायल चोरी करपाचो प्रयत्न जाल्लो. आणि त्या संदर्भात सगळे जे घरातले लोक आसले तेंच्यांनी ताका धरलेले आसा आणि पुलिसांच्या ताब्यांत दिल्ले आसा. सांगपाचें म्हटल्यार सेम एरियेन जेन्ना कंटिन्युअसली चोरी जाता तेन्ना एक चिंतेची गजाल आहा. आणि सद्या एक जो सावड्ड्याचो भुरगो आहा हेका अरेस्ट केल्लो आसा. तो थिंगा तेंच्या घरान घुसून मोबायल चोरी करतालो, धरलेलो आसा आणि पळ काडटालो. आणि ह्या संदर्भात तेंच्यांनी पुलिसांनी ताब्यांत दिला आणि ताका सद्या मेडिकलाक गेल्लो. आणि जा रहा था तभी वो दरवाजा पीछे साइड से अंदर गया. पीछे साइड से बाद में अंदर हम लोग बाहर साइड हमारा दो दरवाजा है. जब तब इधर से घुसा तब अंदर में कोई अंदर आवाज आ रहा था, तुरंत निकाला. बाद में वो भाग के निकल गया दरवाजे से, पीछे दरवाजे से भाग के निकल. बाद में चढ़ने का टाइम भागा पूरा. हम लोग चोर चोर करके ज़्यादा आवाज़ किया. बाद में सब लोग आया, ये हमारा पकड़न भी आया. उधर दर से पकड़ा ये लोग हमारा रमेश के साथ. क्या मिला उसके पास? मोबाइल. कितना? 4 मोबाइल. किसका था वो मोबाइल? हमारा रूम का है, लेकिन हम लोग मेरा मोबाइल भी लेके जा रहा था. उदकासून वो चोर बरो स्पिडीन धांवता. आनी माझी हांवें कितें केलें, दुसरे सायडीन येयलो. तेदो म्हणल्यार तेणें ताका धरलो. कितें करपा येयल्लो आयज तो? आयज तो चोरो येयल्लो. कितें चोरपा? मोबायल. कितके मोबायल येयल्ले? 4 मोबायल. आणि पयर कितें जाल्लें? पयर म्हणजे मायची चेन घेवन गेलो. माय तुगडली, माय जमनी उडयली आनी मायची चेन घेवन गेलो. आनी ती चेन तेणें वयली. माय काय व्हेरीफाय केलें. माय वॉच काय म्हणतो. माय म्हणल्यार वय वॉच मनीस तो. ही सारकी ओवर आनी कांय ना उलोवपाचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आणि मनीषा जाधव. रान म्हटल्यार कितें, वाघ म्हटल्यार कितें, रानात कितें कितें आसता तें कळपाक गोंयच्या आमदार मंत्र्यां खातीर वर्कशॉप गरजेचें. ज्येष्ठ पर्यावरण कार्यकर्तो आणि राष्ट्रीय पुरस्कार जैतिवंत शिक्षक रमेश गांवसान सांगले. म्हादय टायगर आरक्षीत वाठार जावचो अशी मागणी करपी ग्रामसभा मयेकरांनी घेवची अशेंय ताणें मागलें. आयकात. म्हादयचो रान वाठार टायगर रिझर्व करता. तशें केलें जाल्यारच म्हादय वाचोवपाक मजत जातली. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाचे वतीन व्याघ्र जनजागृती अभियान दिवचले सुरू जाला. तेची सुरवात मये पंचायतींतल्यान जाली. अभियानात रमेश गावसा बरोबर प्राणी मित्र अमृत सिंग, ॲक्टिव्हिस्ट राजन घाटे आणि हेर पर्यावरण मोगी हजर आसले. मये पंचायतीचे ग्रामसभेत तसो थाराव घेवचो आणि ताची कॉपी केंद्र सरकाराक धाडची अशेंय तांणी आवाहन केले. टायगराचे महत्व कितें हें सांगपाक जाय. टायगर म्हणजे नुसतो टायगर अशें समजून ते वयतात, किंवा फॉरेस्ट म्हणजे नुसतें फॉरेस्ट. नंबर ऑफ ट्रीज, असंख्य झाडां म्हणजे जंगल अशें ते धरतात. पण जंगलाचो कन्सेप्ट आणि टायगराचो जंगलाशी संबंध अशें तेंच्या कडेन म्हाका दिसता थोडेशें तांकां ब्रिफींग करपाक जाय. आणि हे सगळे आमदार आणि हे सगळे मिनिस्टर, हे सगळे सरकार हेंच्या खातीर एक आमी वर्कशॉप घेतल्यार अदीक बरो पडटलो. टायगराचें म्हत्व सांगपा खातीर. टायगर म्हणजेच आमचे सगळे जंगलां म्हणजेच आमी सगळे जिवंत उरप, हे सगळें हे तेंच्या समोर स्पश्ट करण्या खातीर. तुम्ही कल्पना करा की 230 लिटराची किंमत 7,000 रुपया जाता ऑक्सिजनची. आणि आमकां
ऑक्सिजन जो लागता न्हय तो जवळ जवळ 9.7 टन ऑक्सिजन आमकां लायफाक लागता. पूण हे सगळें जंगल दिता आनी तो टायगर आसा त्याच्या मागीर जंगलाक आमकां हे सगळें दिवंक शकता. पूण कितलोसोच असो फायदो टायगरांचो आसा. तो नुस्ती शोभेची वस्तू न्हू, ती शोभेची वस्तू न्हू हें समजून घेवपाक जाय. आनी आमच्या जल्माच्या पयलीं टायगराचो वंश जल्माक आयलो 20 मिलियन वर्सां पयलीं जल्माक येयल्लो. आनी आमच्या कडेन भारतांत टायगराचे अवशेश गावले 10,000 वर्सां पयलीं. आनी आमचे टायगर मनीस जल्माक येयलो फक्त 3 लाख वर्सां पयलीं. त्याच्या पयलीं टायगराचो जल्म जाल्लो आसा. त्याच्या आमकां खंयचोच अधिकार ना टायगर उध्वस्त करपाचे, टायगर सोंपोवपाचे, वाघ सोंपोवपाचो. आमची मंडळी जी सगळी येयल्ली आसा हांगासर सरपंचांनी दिवपाक, किंबहुना हांव एक म्हणटा ग्रामपंचायतींनी ग्राम सभेचें रिजोल्युशन पास करपाचें टायगर रिजर्व करपा खातीर. म्हादय आमची सुरक्षीत उरपाक जाय जाल्यार आयज गरज आसा की टायगर सुद्दां प्रोटेक्ट उरपाक जाय. आनी तो प्रोटेक्ट जर उरतलो जाल्यार ताका आयज आमकां टायगर प्रकल्प जो आसा आमच्या म्हादय हेतूंतले क्षेत्र जे आसा जे सँच्युरी आसा ते कन्वर्टेड हे करून आमकां रिजर्व हे करपाक जाय, टायगर रिजर्व करपाची गरज आसा. आनी तेजो फायदो असो जातलो की आयज जे कर्नाटका जे आतां रिवर ते डायवर्ट करूंक सोदता जाल्यार तेजेर सुद्दां ते आमकां एक बळ मेळटलें जे सुप्रीम कोर्टान हे घालपाक की आयज आमचे जे जाल्ले आसा म्हणून टायगर रिजर्व हे जालें. कारण टायगर रिजर्व एकदां जालें की त्या क्षेत्रांतल्यान पाणी वळोवपाक कर्नाटकाक शक्य जावचें ना. आयज गोंयकार खुबशे जे आहा ते पॉलिटिकली भिवन चडशे हांगासर स्टेजीर किंवा ओपनली येयना. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी जे आसा ते कितें काम धंदे आनी हेका लागून जर भितात फाल्यां तुमची जी भुरगीं जी आसा हे काम धंद्यांतल्यान आमी पयशांतल्यान आमी वस्तू विकत घेवंक शकता, पाणी बी विकत घेतले. पूण तो पर्यंत आमकां जें पाणीच जर मेळोंक ना जाल्यार तुमी खंयच्यान पाणी हाडटले. व्हडले लोक जे आसा ते खंय तरी बिस्लरी आनी कितें तरी घेवन येतले, पूण सादारण जे लोक आसा ते खंयच्यान पाणी विकत घेतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि मनीषा जाधव. साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सयत भारतातल्या मुखेल कुस्तीगिरांक आयतारा नवे संसद इमारती कडेन वतना दिल्ली पुलिसांनी अटक केले. पुलिसांनी जंतर मंतरातल्या तांचे तंबू आणि उपकरणां लेगीत काडून उडयली. पळयात. सर ये राजू सर देशभरच्यान कुस्तीगिरांक तेंको ओतला आनी विरोधी पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी तांकां अटक केल्ल्याचो निशेध केलो. सरकार आमच्या बायला खेळगड्यांचो आवाज निर्दयपणान बंद करपाक सोदता अशा उतरांनी काँग्रेसीची सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाद्रान सत्ताधारी भाजपाचेर खर टिका केली. हॉल्डनचो आमदार कार्लोस फरेराने भारतात हिटलराच्या नाझी सत्तेची प्रतिकृती जाता काय कितें असो प्रश्न विचारला. से ये दिखा देना चाहती हूँ जो विजुअल्स आपने स्क्रीन पर देखे, जैसा कि नड्डा जी ने कहा, ये संगीता और विनेश फोगट है और ये एक दूसरे को बचा रही हैं और तिरंगा जो लेके चल रही थी वो सड़क पर पुलिस की बर्बरता से फेंका गया. ये साक्षी मलिक है जिसके नाम से बड़े बड़े रिंग के अंदर कांप जाते हैं, उसको पुलिस ऐसे पकड़ रही है कि कोई दुर्दांत आतंकवादी हो. ये ब्रजेश पुनिया है. ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मोदी जी ने तमाम तस्वीरें खिंचाई. ये वो तस्वीरें हैं क्योंकि जब तस्वीर खिंचाने का वक्त आता है तो ये मोदी जी तस्वीरें खिंचाने पहुंच जाते हैं. विनेश फोगट और साक्षी मलिक के साथ अपने परिवार की बेटियों के साथ मोदी जी की ये कुछ तस्वीरें हैं. मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने आज के विजुअल्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन एक बात ये सच है कि आज जो हुआ है इस देश में,
आज जो हुआ है इन बेटियों के साथ वो वाकई में एक काला दिन है और इस बात का साक्षी है। आज इतिहास रचा गया है, सबसे स्याह इतिहास इन बेटियों के साथ, और इतिहास साक्षी रहेगा कि कैसे एक प्रधानमंत्री अपने आप को सम्राट समझकर अपनी प्रजा को 5 किलो अनाज बांटकर सत्ता के अहंकार में इतना चूर्ण है कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होता है उस दिन वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी देश की बेटियों का चीरहरण होता है और सम्राट ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। गोवा 365 खातीर सृष्टी आथानीकर आणि शिवानी सांगेलकर। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। अपेक्षे प्रमाण वेवसाय नाशिल्ल्यान कावेलोसी आनी मोबर दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या शेकवाल्यांक भोव लुकसाण सोंसचें पडलां। सध्या हो वेवसायच बंद पडला। मोपा विमानतळ गोंयांतल्या कोनशाक आशिल्ल्यान पर्यटकांक दक्षिण गोंयांत येवपाची इत्सा जायना अशें शेक ओनर्स असोसिएशनान सांगलें। तशेंच तांची जायती बुकिंगां लेगीत रद्द जाल्यांत। फाटल्या वर्साचे तुळेन ओनूचो वेवसाय सामको उणो जाला अशेंय क्रूज कार्दोजान सांगलें। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात हे कावेलीसी आनी मोबर बिचाचेर। आज ह्या बिचाचेर तुमी पळयतात की जितलीं शेकां आसलीं हीं शेकां बंद केलीं। कित्याक काय म्हणल्यार हांगा जाय तशे ट्युरिस्ट येयना जाले आनी हेजे खातीर बेगीन हांगा जी शेकां आसा ती बंद केली। त्याच बरोबर जे कोलवा आनी बाणावली जे आसात हांगा खंय तरी थोडीशीं शेकां आसात ती चालू आसात। पूण जर कावेलीसे आनी मोबर ह्या बेल्ट जर पळयलो वारका साकून ही शेकां जी आसा ती कंप्लीट बंद जाल्ले कडेन आसा। आनी बंद जावपाचें कारण म्हणल्यार एक जेन्ना आमी तेंगेल्या एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा हेजे कडेन विचारले त्या टायमार तांणी सांगलें की एक कारण आसा ते हांगा ट्युरिस्ट बरोबर येयना आनी दुसरें म्हणल्यार जो एअरपोर्ट जो मोपा जाला हेचोय तांकां खंय तरी हांगा मार बसले कडेन आसा। म्हणूनच हांगा ट्युरिस्ट येवपाक त्रास करता। कित्याक मोपा साकून जर हांगा सावता येतलो जाल्यार हांगा भाडें खूब घेतात आनी ह्या भाड्या खातीर ट्युरिस्ट जे आसात हे येयनात आनी ट्युरिस्टांनी हांगा येवपाचें थोड्यांनी कॅन्सलेशन बी केले कडेन आसा। म्हणून खंय तरी हांगा सरकारान पळोवपाची गरज आसा, ट्युरिजम डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा। कित्याक इतली बेगीन जर शेकां बंद केली जर हे जे ट्युरिस्ट येतात हे खंय रावतले आनी तांकां खावपाक हांगा कितें मेळटलें हेंय पळोवपाक पडटलें। आनीक त्याच बरोबर हांगा ज्यो फॅसिलिटी आसा ह्योय फॅसिलिटी बाकीच्यो दिवपाक जाय त्योय हांगा बऱ्यो मेळना म्हण तेंची एसोसिएशन जें आसा हें सांगता। आतां पळोवया हें तें सिजन कशी वतलें तें, कित्याक आतांचें सिजन हें बरें ना म्हूण ते उलयतात। आमगेले हे सिजन खरें म्हणल्यार लास्ट इयर बरें आहलें हाच्या कित्याक लास्ट इयर इंडियन जायते गोंय येताले इंटरनॅशनल फ्लायट बंद आहले म्हणून। सो हे दिसाक इंटरनॅशनल ओपन जाले आनी जायते आमचे इंडियन आहले ते भायर वचपाक लागले। ताका लागून आमी नॉट व्हेरी बॅड ऑल्सो नॉट व्हेरी गुड ऑल्सो, सो आमी इन बिटवीन म्हणजे जाला बरें जाला बरें। आतां कितें जालां थोड्यांनी बेगीन बंद केली, थोड्यांक सारकी बिझनेस आसूंकूच ना। म्हूण खंय तरी थोड्यांक बिझनेस लॉस आसा। लॉस आहा म्हणल्यार कितें आहा थोडे कडेन पार्किंग ना, आपले डॉमेस्टीक पावना चडशे पावना आनी हॉटेलां थिंगा थोड्यांक कितें करता आनी अशें करून सारकें लोनली प्लेस आहा थिंगा आनी कोण वचूच ना। ताका लागून जायते प्रॉब्लेम जाले तेणी बेगीन बंद केली, फेब्रुवारीन बंद केली, थोड्यांनी मार्चान बंद केली। म्हणजे हांगा खंय तरी 50-50 तुमकां जाले कडेन आसा गिरायक 50-50 जाल्ले हा, बट सारकें चडूय जालें ना सारकें उणेंय जालें ना। एअरपोर्टा खातीर बी कितें जाला तुमकां? एअरपोर्टार कितें जालां आतां थोडे मोपा एअरपोर्टार फ्लायट येता ते हांगा ऑपरेट करता ते कितें करतात थोडे धाबून येवपाचे आहा ते फूल जायना जाल्यार ते मोपा देंवता तेका दितात पॅसेंजर। सो मागीर कितें उरता पॅसेंजर थिंगसून हांगा पयस पडटा आमी थोडे कॅन्सील करता। म्हाका खबर आहा 3 जाणांनी कॅन्सील केलें तूं गेली घेवपाचें आमचे ते केन्ना एका मार्च्या म्हयन्यान एप्रिलान बी कॅन्सील केलें। ह्या हेजेर एअरपोर्टाचेर तुमकां मातसो माल लागला? मार लागता म्हणल्यार कितें सगळें तरी सारकें जालें, हायवे तरी बरी जाली जाल्यार तें बरें जाता। ना आतां प्रॉब्लेम जाता वेदनाय प्रॉब्लेम जाता, पोरवरी प्रॉब्लेम जाता। ताका लागून लोक आतां लोकांचें मनीस कितें जालां हें चड पयस म्हणून दाबोलें म्हणल्यार पयस म्हणटा, बट तरी हायवे सारकी जाली जाल्यार बरें जाता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि मनीषा जाधव। गावात सुविधा राजकारण्यांनीच दिसर वाट पळोवपाची गरज ना।
पंचायतीन मनात हाडल्यार खूप कितें करूं येता. बाणावली मतदारसंघातल्या कावेलोसी पंचायतीन हे सिद्ध करत भुरग्यांपासून ते जाणट्या मेरेन सगळ्यांक उपेगाक येवपी सुविधा मेळोवन दिल्यात. फाउंडेशन डेच्या निमतान मोबोर कावेलोसी पंचायतीन आपलो फाउंडेशन डे वेगळेच तरेन मनयलो. गावात कसल्या गजालींचो उणाव आसा ते मतींत घेवन गांवा खातीर पावर ट्रिलर, बालवाडी खातीर टॉयलेट, मॉर्ग अश्यो सोयो सुविधा मेळोवन दिल्यो. फाउंडेशन डे हासत खेळत मनयलो. भुरग्यांनी उमेद भागयली. पळयात. ताका जायतो टायम वयता अप्रुवलाक. गेल्ल्या म्हयन्याक ह्या म्हयन्याक आमकां जायते अप्रुवल मेवला. तेच भशेन आयज खेरीत भाशेन आय वूड लायक टू थँक when I told Satish what we need in our village, he always said go ahead. And today morgue, I would like to tell something about a morgue. All over Goa I see the politicians bringing the morgue. I can also bring the morgue, but today I see when elections, you lose the election, nobody is giving the morgue. Sarke ha? People are looking. I am telling you, in our village panchayat, Kavelosi is a reliant, we are self-sufficient. So today we decided we have a lot of resources, and when I approach now, the morgue will be with the panchayat. The morgue will be people's item. So today we would like to donate this on this special day, that this morgue will be useful for the people, because you know one morgue costs a lot to bring, to set up. We will have one person, he will come, he will set up and take it away. Also the portable toilet. When I came, I had inspection with my deputy sarpanch. Ami पहिला balwadi, anganwadi is there for so many years, but the children don't have a toilet. And we are talking about a lot of things. We are number one village. When we don't have the basic thing, we must help to make sure. This is a very simple thing. This is a very small thing but make a big difference. So today, instead of building, I said we will bring a portable toilet, which is very good. You can see, have a look. And once again, I would like to thank St. Regis Ceres Hotel for taking part in development of our village. Village Panchayat of Kavelosi was formed in the year 1969 in the month of May 29. And since our new Sarpanch came into power, he is very clear about how we need to look differently to our village. When we talk about our village, the first thing that brings in everybody is sun, sand and sea. People look our place as a holiday destination and carrying some nostalgic memories. We need to make things better in the tourism sector. Our panchayat is trying to put the things rightly, calling summit, getting the things together, trying to find out means and ways. We have everything. The place is creative. We have the things rightly placed. We just need you all to come together and make things more better. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकर. पेडणेच्या वारखण गावात छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो गावातल्या लोकांनी व्हडा दबाज्यान दिंडी आनी लेजीम नाच करत वाजत गाजत हाडलो. मूर्तीचे अनावरण जुनाचे 4 तारखेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी जातले.
आयज वारखण गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांची भव्य अशी मूर्ती येयल्ली आसा आणि गावातल्या सगळ्या लहान थोर भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळून त्या मूर्तीचे स्वागत केल्लें आसा. मोठ्या दबाज्यान स्वागत केलें. तेतून धाकट्या भुरग्यांनी लेझीम, सगळ्या भुरग्यांनी नाचत गाजत वाजयत ही मोठ्या उमेदीन आमच्या गावात ते मूर्तीचे स्वागत केल्लें आसा. आणि हांव सगळ्यांक आव्हान करता की 4 तारखेक ह्याच्यापेक्षा मोठ्या दबाज्यान सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक अनावरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचे जे अनावरण आसा श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते ते जातलें. त्या अनावरणाक ह्याच्यापेक्षा मोठ्या संख्येन आमच्या वारखण गावातलेच न्हू, पेडण्यातलेच न्हू तर सबंद गोंयचे आणि आमच्या देगेचे महाराष्ट्रातले जे आमचे शिवसैनिक आसात, जे शिवप्रेमी आसात, ह्या सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक आवर्जून उपस्थित रावचे अशें हांव आवाहन करता. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर 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 हर. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयतारा डीबीओ फातोड्ड्या जाल्ले GFA अंडर 13 लीग डिव्हिजन 2 ऑल गोवा फायनलीत ड्यून्स SCन आवे मारिया NWC चेर 2-1 अशें जैत जोडलें. आवे मारिया ANWC खातीर डाल्सन रॉड्रिगीसान 9व्या मिनटार उल्लेखनीय ताक दाखयली. ड्यून्स SCच्या एलिस्टन फर्नांडिसाक 24व्या मिनटार येल्लो कार्ड मेळ्ळें. पंगडांनी अर्धा वेळार मुखार सरतना 1-1 अशे गूण मेळयले. दुसऱ्या अर्धात दोनूय वटांनी निर्णायक गोल करपाचो यत्न केल्ल्यान चड खर कारवाय जाली. निमाणे ड्यून्स SCचो उदय नार्सेस नायक थारलो आणि ताणें 56व्या मिनटार म्हत्वाचो गोल केलो. आवे मारिया ANWCन यत्न केलो तरी ताका बरोबरी करपाक मेळ्ळी ना. तांकां ड्यून्स SCच्या निर्धारीत पंगडा आड 2-1 अशी हार खावची पडली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आज सकाळी राज्यात वत पडला असले तरी उपरांत दिसभरात केन्नाय गडगडा सयत पावस घालून घेवपाक शकता. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. वारो गळपाचो आशिल्ल्यान लोकांक गरमे पासत ताकाय मेळटली. आज चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतले. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.